नमस्कार दर्शक बंधु आज जून 8 2026 सोमवार सकाल 20 देश विदेशर बछा बछा मुख्य खबर आसतु जाना ता पूर्व वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ जहाँकि प्रत्येक दिन सकाल 5टार देश विदेश खबर प्रथम पाइबे। जदि आम प्रथम खबर को जीवा एही दिन ओडिशा रे पाद आसीबो मौसमी किंतु पश्चिम ओडिशा पई रहिबो बड़ चेतावनी। हाँ देश बंधु राज्यवासी आश्वस्ति खबर दीर्घ दिन अपेक्षार अंत घटवाक जाउछि। भारतीय पाणीपाग एमआईडी पूर्वानुमान अनुଯାयी आसंता जून 8 रु 12 तारिख मध्य दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु ओडिशा को छुईबार संभावना रही। बंगोपसागरी उपर नजर वर्तमान केरल तमिलनाडु मौसमी सक्रिय रही। जदि आम परवर्ती खबर जीवा 942 टंका पार है घरोई सिलिंडर एवं आपणकर बैंक अकाउंट को केबे टंका सब्सिडी पठाइबे सरकार। हाँ देश बंधु घरोई एलपीजी मूल्य परिवर्तन करा जाइछि। एही एवं नुआ दरर रविवार 7 जून लागू हो सिलिंडर पिछा 29 टंकार समृद्धि दृष्टि परी घरोई गैस एवं आहरी महंगा हो तेल कंपानी गुड़िक द्वारा गत मार्च 7 तारिख एलपीजी मूल्य सिलिंडर पिछा 60 टंका वृद्धि करा जीवो। जदि आम परवर्ती खबर जुआ सीमार चीन कैमेरा लगाइला नेपाल भारत भितर 10 किमी उपरे रखिबो नजर। हाँ देश बंधु उत्तराखंड लगी भारत नेपाल सीमार नेपाल सरकार चीन सामर्थ्य कैमेरा लगाइबा आरंभ करिछि। एही कैमेरा भारतीय सीमा भितर 10 किलोमीटर पर्यंत समस्त गभीर रेकर्ड करा जिवो। जदि आम परवर्ती खबर जो यह दिन खाता को आसो पीएम किसान योजनार 23तम किस्ती जानतु करंतु यही 3टी गुरुत्वपूर्ण काम। हाँ देश बंधु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजन हिताधिकारी कोटी कोटी चाषी गुरुत्वपूर्ण खबर 13 मार्च 2026 पूर्व 22तम किस्ती पारी टंका स्थानांतरित कर समस्त परवर्ती किस्ती अपेक्षार सहित अंट घटव। जदि आपणकर भावुंट जे परवर्ती समय आपणकर बैंक अकाउंट को 2000 टंका आर्थिक सहायता केबे जमा हबो। जदि आम परवर्ती खबर जो आयुष्मान योजना गोपबंधु योजना को निष्कूल चिकित्सा आडमिट हबार 3 दिन पूर्वर एवं डिस्चार्ज 15 दिन पर सब खर्च बहन करेंगे हॉस्पिटल स्वास्थ्य मंत्री कड़ा निर्देश। हाँ देश बंधु आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गोपबंधु जन आरोग्य योजना अधीन चिकित्सा सेवा पाउथिबा हिताधिकारी आडमिट हेबार 3 दिन पूर्वर मेडिकल परीक्षा आयुष्मान कार्ड हेबो एही रोगी। जदि आम परवर्ती खबर जो ब्रह्मपुर रेल स्टेशन रे अघटन ट्रेन रु खसी युवक मृत। हाँ देश बंधु ट्रेन रु खसी युवक मृत ब्रह्मपुर रेल स्टेशन रे अघटन घटी। गंजाम जिला दिगपहंडी ब्लॉक पंचायत पल्ली गाँव सागर जेन नामक युवक ट्रेन रु खसी मृतक होइछि। तमिलनाडु दादन श्रमिक भावी काम करुवा जाउथिली सागर एने से ब्रह्मपुर रेल स्टेशन रे पहुंची रेलर बसिथिबा जिबा ट्रेन रु गड़ी खसी तले मृत होइथिला। जदि आम परवर्ती खबर जो एक्शन मोड रे मयूरभंज जिला प्रशासन खनि माफिया घरे चढ़ाऊ कला जबत कला संपत्ति। हाँ देश बंधु खनिया माफिया बड़ धारण कड़ा जवाब 70 कोटी बयान आदि संप्रति दखल प्रक्रिया जारी। मयूरभंज जिले में बेआईन खनि कारबार राजस्व आयन क्षेत्र में जिला प्रशासन दृढ़ कार्यानुष्ठान करिछि। दीर्घ वर्ष है खनि माफिया टंका रिटर्न करुवा मध्य होई जिला प्रशासन एक्शन मोड रे अछि। जदि आम परवर्ती खबर जो आसंता 22 रु 23 तारिख 22 रु 30 तारिख जाई चलिबो परीक्षा सीबीटी मोड रे परीक्षा देवी परीक्षार्थी। हाँ देश बंधु यूनिस नेट 2026 परीक्षा आसंता 22 रु आरंभ हबो 22 तारिख रु 23 तारिख जाई परीक्षा हबो। सीबीटी मोड रे परीक्षा हबो एने परीक्षा कार्यसूची एनटीए पक्षरु प्रकाश करा जाइछि। जदि आम परवर्ती खबर जो टंका गदी शोले आईटीडीए जंत्री एणिकी नगद टंका सह गिरफ कला भिजिलांस। हाँ देश बंधु कंधमाल जिला बालीगुड़ा आईटीडीए सरकारी निवाहनी यंत्र बैठकर बेहेरा गिरफ होइछि आयु। जदि आम परवर्ती खबर जो एलपीजी पर बढ़िला पेट्रोल दर आसिला बड़ अपडेट। हाँ देश बंधु देश में 3 मास मध्य द्वितीय थर पाई घरोई एलपीजी सिलिंडर मूल्य वृद्धि करा जाइछि। सेपटे पेट्रोल एवं डीजेल दर को नहीं मध्य एक बड़ अपडेट सामना को आसी। एमआईडी तथ्य अनुଯାयी देशर 4 टिका नगर जग प्राय 2 सप्ताह है पेट्रोल डीजेल मूल्य कौन परिवर्तन देखा मिली ना। जदि आम परवर्ती खबर जो खाद्य थाली पालटुला मृतर कारण दुर्नीति खाद्य जोगु प्रतिवर्ष 15 लाख शिशुंक मृत
OHO ଜାରି କଲା ରିଟର୍ଣ୍ଣ। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ OHOର ଏକ ନୂଆ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତା ବିଷୟରେ ହେଉଛି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏହି ବିପଦରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ହରମୁଜ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲା ଆମେରିକା। ଦୁଇ ଇରାନ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଗୁଳି କରି ଖରାଇଲା। ବନ୍ଧୁ, ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା କୌଣସି ସଂକେତ ଦେଇନାହିଁ। ଏହି ସଂଘର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଦେଶ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥିତିରେ ଅଟଳ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାର କୌଣସି ସମାଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏହି ଆମେରିକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡର ସେକ୍ଟର ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜାହାଜକୁ ବିଷୟରେ ପକାଇଥିବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନୀୟ ଇରାନ ଡ୍ରୋନ୍ ଗୁଳି କରି ଖରାପ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ମାସକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ 299 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ମିଳିବ ଏସବୁ ଚଳାଇବି ସୁବିଧା। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ମେଟା ଭାରତୀୟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। ମେଟା ନିକଟରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ଫେସବୁକକୁ ଦେୟ ସୂତ୍ର ଏବଂ ଯୋଜନାରୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିବା ଏକ କମ୍ପାନୀ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଖୁବ୍ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରି, ଯାହା ଆସୁ ଜୁନ୍ 7 ତାରିଖରେ। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ତାମିଲନାଡୁରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ତାମିଲନାଡୁରେ ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କୋଫେକ୍ ବିଜୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶାସନ ଦଳ ତାମିଲନାଡୁ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକାରାମଙ୍କ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ବୈଠକ ଶନିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ ଅନ୍ଧାର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗତକାଲି ଆସୁଥିବା କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଥିବାର ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ସୁଧାର ଆସୁନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଧିମା ଚାଲିଥିବା ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଘାତ ହୋଇଛି। ହଁ ବନ୍ଧୁ, କାଳବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ ସରକାର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଫ୍ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, 6 ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ସାରି ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିମାନବନ୍ଦରରେ କର୍ମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ସାରି ଫେରୁଥିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର 6 ଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ସାରି ଓଡ଼ିଶା ଫେରୁଥିଲେ ବିଜେଡି ପ୍ରମୁଖ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଦଳୀୟ କର୍ମଚାରୀ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ସ୍ୱାଗତ। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 2 ତାରିଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିବା 6 ଦିନ ପରେ ରବିବାର। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ବାଇକରେ ଚାଲିଥିବା ବାପା ଝିଅ ଟ୍ରକ୍ ତଳେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ବି ଆସେ ମୃତ। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସହ ଗୁଳୁଗୁଳି। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସହ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ ରଖୁଛି। ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଶନିବାର ସକାଳୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜନଜୀବନର ପ୍ରଭାବରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପରେ ତାପମାତ୍ରା 14 ଡିଗ୍ରୀ କମିଯାଇଥିଲା। ହଁ ବନ୍ଧୁ, 47ରୁ 27 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିଯାଇଥିବା ତେବେ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବା ଲାଗି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଫଳରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମତାପରେ ଜନଜୀବନ ଆହୁରି ଅସୁସ୍ଥ କରିଛି ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ତେବେ ରବିବାର ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଗଜପତି, ମାଲକାନଗିରି, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର।